Huwag muna tayong umuli. Umuli oh. Ito. Okay guys, what's up, mayong bungkag sa tanan. So karon ni ami diri sa Pitugo Trail nga naay promo nga trail. O kauban ako ang pinakasipa o pinakakargado nga rider 520 Jits 520 na siya ha. Don't panic ha, it's organic. This is Jethro Benedict Head. Yeah, pakpak dia, pakpak pa. Pakpak yan. Loko. So guys, padawag na may kuan down. So hinahinay lang may kinansiha lang. Okay, here we go. So kaya Benedict Benedict dagan Benedict wala tin na bike Benedict follow come. Tara guys, muna ni guys, chill lang ta, chill ride. Uy, what a move by Benedict. Oops. Let's go. Kusok kay Benedict guys. Maawat na guys. Grabe ka ni Benedict yun eh. Grabe ka Benedict head. Okay guys, explore kayo ang trail guys. Wow. Yes. This ride is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Basta Virginia Hotdog. Back to back. Ooh, what a move. Ay, Otto. Thank you. Sorry. Bye bye. Agime. Thank you. Good morning. Wow. Grabe si Benedict pa. Oopsie. Muntik na. Tingnan na ta. Hello, what's up? What's up? What's up eh? Buwang ako cellphone nasa bulsa. Mahipos. Yan lang. Santos Benedict guys. Grabe nimtaan eh.
Linggis. May motor guys. May motor. Alright. Stop na. Alright. May motor. Maabsan May motor. Eh, Pause na, mga 3 minutes. 3 minutes ha guys. So, mo dito siya dahil. Masay mo maingon. Pre, sa ato ang kuan. Tad-tad ko. Tad kayo guys. So, Ano? mura tag kuan. Butcher sa merkado. Paway sa mi diri kay naay kuan. Naay motor. Ama sa palapason kay. Kabaw na ka. Si motor. Ang tagihan ni motor. Kabaka kasi tagihan ni motor. Si Jack. ang tagiya sa motor si Jack. Tara na guys ay. Ako silpa na sa akong bulsa. Bulabog ka sa daling bungutan eh. Wag yun mag-ingon. Bili na sa babaw ah. Hanggang giding bungutan eh. Tiray, ana siya. Hinay daw ko no. Pero kusog si Jetro guys. Loaded ang rider. Okay. Ikaw man na ni tatay. Oh, so mo ginamong giagian ay. Tad kayo. Lain kayo sa pamatin. Init tong kamot ko no. Init mo kamot no. Buntag. Tag na ay. Hinay. Isa. Roset ni ibali. Ga-record na. Oo, ga-record na. Lahos. Loh. Kaya wala. Uda. So Kevin. Jitro guys oy. Okay ram day kapan linya pero dire. Potol nga simento. As usual guys. Parang gapon na yan. Agianan. Uda. Tad na sad. Ero. Bike. Baka may motor dyan. Kaya maligit taho guys. Hey, taho. Buntag. Yay. Birada. How is it? Pansit. Pansit.